अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इस वक्त मौजूद है दामी हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी की रहनुमा है हमारी सादिया सैफुल्लाह साहिबा। आप क्या समझते हैं कि जश्न आज़ादी की असल रूह क्या है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है आज? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। और जश्न आज़ादी की जहाँ तक बात है तो जश्न आज़ादी तो इसलिए बनता है कि हम आज़ाद हैं, और हमें इस आज़ादी की नेमत का एक बहुत बड़ा एहसास उस वक्त हुआ जब भारत ने 10 मई को पाकिस्तान पर हमला किया। और उस वक्त हमें पता चला कि एक ऐसे मुल्क में रहना कि जो ना सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है बल्कि उसके पास एटमी ताकत भी मौजूद है, तो उसकी वजह से दुश्मन ने हमें तरना वाला तो समझा था, लेकिन जब हमने अपनी ताकत का मुजाहरा किया तो वो फ़ौरन भाग गया। तो इसलिए शुक्राना तो हम पर वाजिब है कि हम अपनी इस आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करें, लेकिन इसके साथ हमें अपने इस मुल्क की अहमियत का भी पता चलता है, और इसकी कदर उस वक्त होगी कि जब हम अपने उन वादों को पूरा करें कि जो हमारे असलाफ ने किए थे। और उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमें जितने भी मसाइल का सामना है, चाहे वो हुकूक की बात है, चाहे वो सैलाब की बात है, चाहे वो केपी के ऑपरेशंस की बात है, गैरत के नाम पे कत्ल होती हुई ख़वातीन की बात है, बच्चियों की बात है, तालीम की बात है, नौजवानों का मुल्क से बाहर चले जाना है, तो उसकी वजह सिस्टम की ख़राबी है। और जब तक हम अपने इस वादे को पूरा नहीं करते कि जो हमने इस पाकिस्तान के उसूल के वक्त किया था कि हम इस मुल्क में अल्लाह के कानून को नाफिज करेंगे, तो फिर हम मसावात भी नहीं कायम कर सकते, तब तक हम अपने हुकूक भी नहीं अदा कर सकते, और हम किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क से नौजवान बाहर ना जाए तो हमें उसे तालीम देनी होगी और हमें उसे रोज़गार देना होगा, वरना अगर पिछले साल 7.5 लाख नौजवान जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ चुके हैं, और एक लाइन है लंबी जो इस मुल्क से चले जाना चाहते हैं, तो फिर वो चाइना वाली कैफियत हो जाएगी हमारी कि वहाँ पे बुज़ुर्ग तो बहुत हैं और नौजवान नहीं है कि जो उस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें। हम अपने बनो काबिल प्रोग्राम को जो अल खिदमत ने लॉन्च किया उसको देखते हैं, और उसमें जिस तरह से नौजवान शिरकत करते हैं और उसके बाद वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो उससे ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो बस हम अवाम अगर शऊरी तौर पर अमानत और दयानत को सामने रखते हुए, हुक्मरानों को इंतखाब करते हुए इस उसूल को सामने रखेंगे तो हमारे मुल्क के बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें एक अवेयरनेस जो है वो हम अपने मीडिया के साथियों से बहुत तवक्को रखते हैं कि वो ये अवेयरनेस दें लोगों को कि हम इस वक्त जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हैं, हम उसी वक्त निकल सकते हैं कि अवामी शऊर जो है वो बेदार किया जाए, वो इस बात को समझें कि अमानत और दयानत जो है ना वो बहुत अहल होने के लिए और हुक्मरान होने के लिए लीडर चुनते वक्त इन दो उसूलों को ज़रूर अपने सामने रखें। और हुक्मरानों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क को, अवाम को उसके हुकूक दिए जाएं, सिर्फ अपने लिए 600% का इजाफा ना किया जाए, कम अज़ कम कोई 60% का इजाफा ही कर दिया जाए। तालीम के लिए जो बजट है वो तालीम में लगा दिया जाए, सेहत का बजट सेहत में लगा दिया जाए। अगर चट्ठा बख्तावर इस्लामाबाद में होते हुए डूब सकता है तो बस इमेजिन कर लें फिर लाहौर और कराची में क्या सूरत हाल। बिल्कुल, आपकी जमात इस्लामी अच्छी लीडरशिप दे रही है, लेकिन आप खुद क्या समझते हैं कि वोटर की कौन सी ऐसी एजुकेशन की जाए कि जब वो बंद कमरे में जाता है वो क्यों सोचता है कि जमात इस्लामी को वो इग्नोर कर दे और किसी और पार्टी को लेकर आए? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें बरादरीज़म भी हमारे यहाँ मौजूद है, शख्सियत परस्ती भी हमारे यहाँ मौजूद है, अवेयरनेस का ना होना भी है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक और चीज़ कि जब अभी कराची का इलेक्शन ही हुआ और उसमें हमारे लोग जीते भी, लेकिन उनको उनका हक़ नहीं दिया गया, और बल्कि हमारे अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ फ़हीमुर रहमान साहब ने जो सूबाई असम्बली की नशस्त जीती थी उन्होंने इसलिए वापस कर दी कि ये वोट मुझे नहीं पड़ा, ये पीटीआई को पड़ा है, इसलिए ये उसके कैंडिडेट को मिलना चाहिए। नहीं, हक़ की बात, सच की बात जो है वो जहाँ हो वहाँ करनी चाहिए, अदल का साथ देना चाहिए। तो अगर हमारे क्रेडिट पर 2002 से लेकर 2005 तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रही है, वहाँ हमने काम किया है, डिलीवर किया है, और अब भी हमारी जितनी बसात है
ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، اور اس کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں. فیلڈ میں خواتین کے حوالے سے بھی ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ملازمت پیشہ خواتین کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہمارے الخدمت کے راضی ہاسپٹلز موجود ہیں. ورکنگ ویمن ویلفیئر پروجیکٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں. جیلوں میں ہمارا کام ہے جس میں ہم خواتین کو مفت قانونی امداد مہیا کر رہے ہوتے ہیں. کراچی جیل میں وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ BA کا ایگزام دیا. یعنی فلاح کا جتنا کام ہماری اپنی بساط ہے اس کے مطابق تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کام ریاست کا ہے، جو حکومت کا ہے، اس کو حکومت ہی کو کرنا چاہیے. اقتدار میں جو ہے آخر اسے ہی ڈیلیور کرنا ہے نا. اور جب یہ آپ نے آئین کی بات کی، منشور کی بات کی کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو وعدے وہی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تب عوام جو ہے وہ کہیں بھی موجود نہیں ان کو نظر آ رہے ہوتے. اور اس وقت جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا سیلاب آ گیا ہے، اب چاہیے کہ جماعت اسلامی کام کرے. اور یہ ابھی ہوا بھی، جو سوات کا واقعہ ہے اس میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا جماعت اسلامی نے کیوں نہیں جو ہے وہ اس میں آ کے ان کو بچایا. آپ NDMA کا پورا ایک ادارہ موجود ہے، اور جب یہ تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں اس وقت حکومتیں کہاں ہوتی ہیں کہ دریا کے کنارے اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، پانی کو روکا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر سیلاب آیا اور یہ سب کچھ ہوا. تو جو چیز حکومت کے کرنے کی ہے، ریاست کے کرنے کی ہے، وہ تو ریاست ہی نے کرنی ہے. اب اگر عوام جو ہے وہ اس بات کو سوچیں کہ جو حکومت میں نہ ہوتے ہوئے ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر حکومت ان کے پاس ہوگی تو وہ پھر ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ دینے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور ان کا ذہن سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا ایک بہت بڑی بدقسمتی کیا ہے، ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے، شرح خواندگی ہے، وہ بہت کم ہے، اور خواتین میں تو بہت زیادہ کم ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ اسکول نہیں ہے. ہم انٹیریئر میں چلے جائیں، انٹیریئر میں کیا چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں 1 گھنٹہ آگے چلے جائیں مضافات میں تو آپ کو وہاں اسکول نہیں ملے گا. تو یہ سب چیزیں پھر الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگر یہ سب درست ہو جائے تو انشاءاللہ پھر خود بخود جماعت اسلامی آئے گی، خود بخود وہ لوگ آئیں گے کہ جو ڈیلیور کریں گے، اور عوام ان کو ووٹ بھی دیں گے. جی بالکل، تا قیامت تک سورج کی طرح چمکنے اور چاند ستاروں کی طرح دمکنے والی جو ہماری سرزمین ہے، پاکستان ہے، ارض وطن ہے، یہ تب ہی چمکے گا جب ہم سب کے جو سینے ہیں وہ ایمان سے منور ہوں، اور ہم سب کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور ہم اپنے لیڈر لے کر آئیں. سعدیہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو، جشن آزادی کو فکر کے ساتھ منائیں، اور اس حیثیت سے منائیں کہ آج ہم جو عہد کریں وہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کا جو پھل کاٹیں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.